الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق اور جس محبت دے نال تسی حضرات اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا
اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا اور سنانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ساڈی جماعت دے مرحوم خطیب عالم بعمل حضرت حافظ محمد اقبال اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ ساری زندگی قرآن و سنت دی تعلیم اور دعوت و تبلیغ دے اندر ساری زندگی بسر فرمائی۔ اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرماؤ کہ اللہ اونا دیاں حسنات نو قبول فرما کے اپنے جوار رحمت دے اندر جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے۔ اونا دے فرزند ارجمند صاحبزادہ حافظ ابتسام الرحمن میرے ذمے جو عنوان لگایا ذکر موت اور فکر آخرت دے عنوان اور حوالے نال میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا اس حوالے نال ہی اپنی چند گزارشات اور معروضات تہاڈی خدمت دی اندر پیش کر سکاں۔ اللہ میرا اور تہاڈا سب دا آنا بیٹھنا ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ بیٹے اے لائٹ بند کر، اے ایک نہیں ساہ لین دین رہی تو نال دوسری بھی بال چھڑی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات دا نظام اکیلے نے بنایا اور اکیلا ہی اس نو چلا رہا ہے۔ اے نظام بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ تے ہے بھی کلا۔ کوئی اودا ہم سر نہیں، کوئی اودا معاون نہیں، کوئی اودا مددگار نہیں، تنے تنہا ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دی کہ جس نے اس سارے نظام نو بنایا۔ روزمرہ دے معمولات تے نظر دوڑائیے، پتہ یہ چلتا ہے کہ بظاہر جو نظام اسی دیکھ رہے ہیں، آسمانہ دیاں بلندیاں، زمین دیاں گہرائیاں، سورج تے چاند دی آمد و رفت دا نظام، ستاریاں دا چمکنا، ندی نالیاں دا بہنا، دریاواں تے سمندراں دیاں لہراں، جمادات تے نباتات، پہاڑاں دیاں بلندیاں، یہ سارا جہان، ہواواں دا چلنا، شیراں دا گرجنا، چڑیاں دا چہچہانا، جنگلاں دیاں ویرانیاں، آبادیاں دا شور و غوغا،
انج معلوم ہوندا ہے کہ یہ نظام اتنا مضبوط اور مربوط ہے کہ شاید ہمیشہ تو ہی انج سدا تو انج تے سدا ہی انج رہنا ہے، حالانکہ نہ ہمیشہ تو انج نہ انہیں ہمیشہ انج رہنا، نہ سدا تو انج نہ سدا انج رہنا۔ جو کچھ اسی بظاہر دیکھ رہے ہیں، آسمانہ دیاں بلندیاں عارضی نے، زمین دیاں گہرائیاں عارضی نے، چند سورج دا آنا تے جانا عارضی ہے، پہاڑاں دیاں بلندیاں عارضی نے، زمین دیاں گہرائیاں عارضی نے، آبادیاں دا شور عارضی ہے، جنگلاں دیاں خاموشیاں تے ویرانیاں عارضی نے۔ ایک وقت آن والا کہ ہر شے تہو بالا کر دیتی جائے گی، ہر شے فنا ہو جانے والی، ذات صرف رب العالمین دی جس نو بقائے۔ اور یہ گل میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا۔ توجہ میرے ور رکھنا، میں بڑے اختصار نہ انشاءاللہ چند باتاں تہاڈی خدمت پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ قرآن تو پوچھئے، قرآن دے اعلان تو اور قرآن دے پیغام نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے ذرا منقش فرمانا۔ رحمان دا فیصلہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کلو من علیہا فان۔ اے ہے حقیقت ذرا نظر دوڑائیے، کوٹ رادھا کشن دے باسیو، اردہ گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دے پروانے ہو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ہر شے تباہ ہو جانے والے، ہر شے فنا ہو جانے والے، اے میرے مالک سونیا اے تے ارشاد فرماؤ نا، کوئی ذات کوئی ہستی کسے نو بقا بھی ہے وے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ایک ذات ایسی ہے وے کہ جنوں فنا نہیں جنوں بقائے، اور وہ ذات کیڑی ہے؟ فرمایا ہو والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اے ذات جنوں ہمیشہ بقائے بقائے، او دی ابتدا کوئی نہیں، او دی انتہا کوئی نہیں، او دا یوم ولادت کوئی نہیں، او دا یوم وفات کوئی نہیں۔ او ذات ایسی ہے، نہ او دا یوم ولادت پیدا کدوں ہویا، نہ او دا یوم وفات ہونے دنیا تو کدوں جانا تے فوت ہونا۔ او ذات ایک کوئی اور او دی صفت کی ہے، تعریف کی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے۔ ایدی ایکو بند رہن دو جی، تو میں ایک باری گزار ایکو بند رہن۔ توجہ فرمانا ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے، او ذات کیڑی ہے جنوں ہمیشہ بقائی بقائے فنا نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے عرشاں والے ربا رسم دنیا تے ایوے ساڈے چو کوئی بندہ طاقتور ہوئے تے پاویں کمزور ہوئے، بڑا بڑا طاقتور تے بڑے بڑے پہلوان جیڑے نے، بڑے بڑے صحت مند تے بڑے بڑے دانا جیڑے نے، ہن ہر بندہ رسم دنیا ہی ایوے 12 گھنٹے کام کردا، اللہ سونے کوئی 12-15 گھنٹے کام کردا، دن نو ڈیوٹی کردا تے رات نو آرام کردا، رات ڈیوٹی کردا تے دن ویلے آرام کردا۔ اے میرے مالک اے ڈیوٹی کرن دے بعد آرام نہ کرے، کنا کو چر بندہ ڈیوٹی دے سکدا، ایک دن جاگدا رہ گا، 2 دن جاگدا رہ گا، بالآخر طبیعت خراب ہو جائے گی، منجی تے پہ جائے گا تے بیمار ہو جائے گا۔ اللہ سونےو تسی اپنے بارے ارشاد فرماؤ ہاں، اللہ اس دنیا دا نظام جو تساں بنایا، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70-80 سال، کوئی 100 سال دے بعد بالآخر موت نال ہم کے نار ہو جاندا۔ اللہ دی تہاڈی ذات دے بارے اسی پوچھنا چاہنے ہیں، تہاڈیاں صفات کی نے تے تہاڈی ذات کی ہے؟ اللہ فرماندے نے لا تأخذہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ او میرے بندو موت بڑی دور دی گل، مینوں تے کدی نیند بھی نہیں جے آئے، اور نیند بھی بڑی دور دی گل، مینوں تے کدی اونگ بھی نہیں جے آئی۔ سبحان اللہ، پتہ لگا رب سوندے نہیں، بولو رب سوندے نہیں، میرے رب دی تعریف اللہ نو کدی اونگ بھی نہیں آوندی۔ اسی دے جلسے جو بیٹھے ہنگلان ڈے ہوندے ہیں نا، میرے رب نو نیند نہیں آوندی، اونگ نہیں آوندی، موت نہیں آونی، اور رب دی ذات دے علاوہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جانے والے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سبحان اللہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہن والی ذات بس رب العالمین دی ذات۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال ہمیشہ تو نے اونا ہمیشہ رہنا، صدا تو نے اونا صدا رہنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ہن رب دی ذات دے علاوہ جو بھی اس دنیا تے آیا، جن نے سامان لیا نے دنیا تے آیا، 1 سال ہے تے پاویں 1000 سال جیوندا رہیا، ایک ویلا آنا انہیں موت نال ہم کے نار ہونا، بڑا ہوئے تے پاویں چھوٹا، امیر ہوئے تے پاویں غریب، آلہ ہوئے تے پاویں ادنا، حاکم تے پاویں محکوم، رائی تے پاویں رعایا، زبردست تے پاویں زیر دست، رحمان دا فیصلہ، قرآن دا فیصلہ، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔
فرمایا ہر جی نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر حال دے اندر موت دے تک پہنچ کے رہنی ہے، ہر حال اندر انہیں موت دا جام پینا ہی پینا۔ اور ایک شاعر نے نا اپنے الفاظ نہ ترجمانی کی ہے، اندر الموت قدحن کل نفس شاربوہا، الموت قدحن کل نفس شاربوہا، والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ اور بندیا موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جیڑا ہر ایک نے پی کے رہنا ہے، تے قبر ایسا دروازہ ہے کہ جدے چو ہر ایک نے لنگ کے رہنا ہے، بڑا ہوئے تے پاویں چھوٹا۔ اور ایک اور صاحب دل نے اپنے الفاظ نہ ترجمانی کی تھی، اندر نبی ولی اور عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبریں کی تینی ڈیرے۔ چار دہاڑے کوئل واسا، چار دہاڑے کوئل واسا، آخر ایتھوں جانا، کر کچھ فکر تو قبر قیامت، کر کچھ فکر تو قبر قیامت، جتھے نت ٹھکانا، تے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہو وہ گیرے، پاؤں میں برج بنا لو محکم، قلعے یا کوٹ اچیرے۔ قرآن دا فیصلہ، رب رحمان دا فیصلہ، فرمایا ہر جی نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا، بالآخر اپنا دنیا دا سفر مکان ہے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی، او دنیا چو کھبے ہو بندے ہو، دنیا چ دل لگا کے بہنے والوں، قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والوں، احکام الحاکمین دیاں حکم عدولیاں کرنے والوں، اپنے مالک دے احکامات نو پسے پشت ڈالنے والوں، اور اسی دے اسے ذہن تے سوچ نو لے کے بہ گیا کہ بس دنیا دا مال لبنا چاہیے، دنیا دی دولت ملنی چاہیے، او دے اندر کوئی تمیز نہیں، حلال آ جاتے تاں پرواہ نہیں، حرام آ جاتے تاں پرواہ نہیں، چوری دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ڈاکے دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، رشوت دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، غریباں دے مکانہ دکانہ تے قبضہ کر لیا تے ظالم نو تاں پرواہ نہیں، ہائے اللہ میری توبہ، یتیمہ دے مال نو ہڑپ کر گیا تے تاں پرواہ نہیں۔ ایوے کہ دنیا دا مال لبنا چاہیے تے دنیا دی دولت تے سرمایہ لبنا چاہیے، ایک گل اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں منقش کر کے لے جاؤ، جنہ واسطے سارے پاپڑ ویلن ڈے یا نا، جنہ واسطے ساریاں اللہ دیا نافرمانیاں کرنے ہیں تے ذہن وچے لے کے بیٹھے ہیں، اور جی
ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੋਚ ਤੇ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨਾ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਖਾਣਾ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਸੀਬਾ ਖਰੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵੀ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੀਮੋ ਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਆਹਨੀ ਪੰਜਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਸ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਦੌਲਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਪੈਸੇ 4 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 4 ਟਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। दुआ करो अल्लाह रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा दे। आमीन ते कह दो, अल्लाह रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा दे। दुनिया दा माल बंदा जमा, हालांकि मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि बंदे दा माल सिर्फ 3 किस्म दा। किन्ने किस्म? बंदे दा माल सिर्फ 3 किस्म दा है। सोनियो केड़ा केड़ा? आप फरमाते ने खा लिया ते खा के हजम कर लिया, पहन लिया ते पहन के पुराना कर लिया, ते नंबर 3 जेड़ा अल्लाह दे राह विच खर्च कर लिया। हुण इहदे चों अंदाजा करो हाँ बंदे दा माल रह केड़ा गया? खा लिया ते खा के हजम कर लिया। खाना भी शर्त है, हजम करना भी शर्त है। यार इंज दे मंजर तुसां वेखे सुने ते पढ़े होंगे। आला तो आला खुराकां खादियां ने, बेहतरीन तो बेहतरीन खाना खादा है। जेड़ा आला खाना खादा ओदी वजह तो हैजा होया ते ओहो ही मौत दा सबब बन गया है। ता मेरे नबी ने शर्त लाई है, खाना भी शर्त है ते नाल हजम करना भी शर्त है। नंबर 2 मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहन लिया ते पहन के पुराना कर लिया। यानी लिबास पहनना भी शर्त है, पुराना करना हंडाना भी शर्त है। की पता ही जेड़े आला किस्म दे इंपोर्टेड सूट मंगवाए ने ओ तैनू हंडाने भी नसीब होने ने कि ओहो ही तेरा कफन ही ना बना दिता जाए। पता नहीं ओ तैनू पाने नसीब होने ने कि नहीं। वेंदे नहीं जे इन्हें जनाब 10,000 दा सूट मंगवाया, इन्हें 50,000 दा सूट लिया। हाँ जी पैसे की गल है, 4 टके रब ने दिते ने। फला मुल्क चो इन्हें 50,000 दा सूट मंगवाया, इन्हें आला किस्म दे दर्जी कोलों सूट सिलवाया। सूट पहन के इंज सड़क पार करन लगा, एक्सीडेंट होया ते मौके ते ही जान निकल गई है। इनू उठाया गया, इनू जनाब गुसल देन लगे ने, ते जिन्ना गुसल देन वाले ने ये भी नहीं सोचना बड़ा महंगा सूट लेके आया, और ना ये भी नहीं सोचना आज पहली बार पा के घरों निकलिया। चलो आला ते अरफा ते बेहतरीन ते महंगा सूट, इनू ऐसे सूट समेत ही ये जनाब कबर दे अंदर उतार दिता जाए। कोट राधा किशन वालियो अल्लाह दी कसम है उन्हां उंज लाना भी नहीं, कैंचियां नाल कट कट के तेरे जिस्म तो उतार लेना।
کینچیاں نال تیرے جسم تو آلہ قسم دے کپڑے اتار لے جانے نے، ٹاکیاں دی شکل اندر انہاں نوں اتاریا جائے گا۔ کھانا بھی شرط ہے، ہضم کرنا بھی شرط ہے، پہننا بھی شرط ہے، ہنڈانا بھی شرط ہے۔ تے نمبر 3 پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا اللہ دے راہ وچ بندے نے خرچ کر لیا، اے دا مطلب اے وے بندے دا مال صرف اوہی ہے جیڑا اللہ دے راہ وچ بندے نے خرچ کر لیا۔ تے ورنہ جنی بھی دولت ہوئے، ادھروں موت دا پیغام قریب آیا تے ادھروں اے آندا ہے اینے ہزار فلاں مدرسے دے دیا دے، اینے فلاں مسجد دے دیا دے، اینے فلاں ماڑے غریب نو دے دیا دے، اینے پیسے فلاں بیوہ فلاں مسکین نو دے دیا دے۔ اوے ہتھیں دینا نصیب نہیں ہویا، ہن اے مال تیرا نہیں، ہن تے تیرے پچھلے آندا ہے۔ دل کرے تے کوئی دیوے، دل کرے تے نہ دیوے۔ مال اوہی ہے جیڑا آپ اپنے ہتھاں نال بندہ اللہ دے راہ وچ خرچ کر جاندا ہے۔ دعا کریا کر اللہ انج دا ذوق تے انج دا شوق نصیب فرما دے وے۔ میں دا سیرے آوان موت دے آہنی پنجے بندے دے قریب آ رہے نے۔ قرآن جو کہہ رہا ان الموت اللذی تفرون منہ، جس موت کو لوں چھپ دے پھر دے ہو، جس موت کو لوں نس دے پھر دے ہو، او موت نے بالآخر توانو آ کے دبوچ لینا۔ ان الموت اللذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ ان دو طرح دے لوگ نے دنیا دے اندر، ایک اللہ دے فرما بردار نے رہنا، اینا بھی دنیا تے نہیں، منزلہ آخرت دیاں اینا بھی طے کرنیاں نے۔ ایک اللہ دے نافرمان نے رہنا، اینا بھی صدا دنیا تے نہیں، بالآخر اپنے مالک تے خالق دے دربار اندر پیش ہونا۔ سونےوں فرق ذرا غور کرے آدے، اے ایک بد نصیب اللہ دا نافرمان دنیا تو جان لگا، اللہ ذوالجلال دے ملائکہ سختی نال اے دے جسم وچوں اے دی روح نو قبض کر دینے پہ، جہنمی کفن دے اندر اینو لپیٹ لیا گیا، اینو آسمانہ دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تے جیڑے پاسے روح گزر دی جا رہی ہے، ہر پاسے بدبوئیں اٹھ دیا نے پئیاں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، سونے تینو تیری رحیمی دا واسطہ ہی اللہ سانو ایس ذلت تے رسوائی تو بچا کے رکھے۔ تے میں قربان جاواں ایک قسمتاں والا انسان مرتے جان، دعا کریا کر اللہ انج دی موت نصیب فرما دے وے۔ نصیباں والا بھاگاں والا انسان ادھروں موت دا سنیہا آیا تے ادھروں اللہ دا پیغام آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ واہ خوش نصیبہ، جمن دا مول پہ گیا، دنیا تے آن دا مول پہ گیا۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب دی طرف۔ یار کیس لگا ہوئے نا عدالت دے اندر، عدالت سیشن دی ہووے، عدالت ہائی کورٹ دی ہووے، عدالت سپریم کورٹ دی ہووے، تے جدن فیصلے دی تاریخ ہے اودن بندے دے چہرے تے ہوائیاں اڑ دیاں نے
پئیاں، رنگ زرد ہویا، رنگ پھکا پہ گیا، آندا پتہ نہیں اج مینوں سزا ہوندی ہے کہ آزادی ملدی ہے، پتہ نہیں میرے حق وچ فیصلہ ہوندا کہ میرے خلاف فیصلہ ہوندا۔ بندہ تھر تھر کمبدا پیا، پریشان نظر آ رہا، تے جے بندے نو پتہ ہوئے میرا وکیل بڑا قابل ہے، وکیل نے پہلا ہی دس دیتا فیصلہ تیرے حق وچ ہوئے گا، تے بندہ مطمئن نظر آوندا ہے۔ تے یار او دی قسمت دے کیا کہنے، او دے نصیبے دے کیا کہنے، جنوں کائنات دا رب اپنے ملائکہ نو بھیج کے پہلا ہی تسلیاں دے دے وے، تے ملائکہ آگے آندے نے راز یا تم مرضیہ، اور جس جج دی عدالت وچ جا رہے ہیں تیرا رب تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رہی گل کہ دنیا تے کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت کہ جنوں ہمیشہ بقا ہی بقا ہووے، جنہیں دنیا تو جانا نہ ہووے، جنوں موت نہ آنی ہووے، نا میرے بھائی، موت ہر حال اندر آ گئی رہندی ہے، بس واریاں تے مقرر نے، آج تیری واری تے کل میری واری، آج جان والے سانو زبان حال نال پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اسیں جا رہے ہیں، اساں تے واپس نہیں آنا، تساں ہی ساڈے پیچھے آنا، جان والے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اور یار ساڈے پیچھے آنا دے، تے عملاں دی کوئی تھیلی پلے بن کے لے کے آیا دے، خالی ہاتھ نہ آیا دے، کیونکہ موت نے تے بلاخر آ کے پکڑی لینا۔ موت پھر کسے تے رحم بھی نہیں کر دی، موت کسے تے ترس نہیں کر دے، موت کسے دی ضرورتاں دا خیال نہیں رکھ دی۔ اور میں تے کہا کرنا وا موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت نہیں ویندی اینا نکے نکے معصوم بچیاں نو اجے ابو دیاں بڑیاں ضرورتاں سن، موت نہیں ویندی ایس معصوم بچے نو اجے امی دیاں بڑیاں لوڑاں سن۔ اساں انج دے موقع انج دے حالات تے واقعات بھی دیکھے نے، ادھروں بچہ پیدا ہویا ادھروں او دی ماں دی روح پرواز کر جاندی ہے، ادھروں معصوم اجے دنیا تے آیا، انہیں چند ساواں لیاں نے، دو دیاں ساواں بحال ہویاں تے ماں دیاں ساواں اکھڑ گئیاں نے، لوکی حیران نے کون اس یتیم نو پالے گا، کون اس معصوم نو پالے تے سامبے گا۔ لوگو یتیم پال جاندے نے، بچے سنب جاندے نے، پر جان والے مڑ کے واپس نہیں آیا کر دے۔ موت اپنا تعارف آپ کرواندی ہے، انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں یو موتاں جیڑی بہناں تے پراواں دے درمیان جدائیاں پا دینیاں، میں یو موتاں جیڑی ماپیاں تے اولاداں دے درمیان جدائیاں پا دینیاں، میں یو موتاں جیڑی پیاریاں دے درمیان آپس وچ جدائیاں پا دینیاں۔ موت نہیں ویندی اینا ویراں تو ویر جدا ہو جائے گا، اس باپ تو بیٹا جدا ہو جائے گا، اور یار موت نہیں ویندی۔ اور میں تے انج بھی کہا کرنا وا آن دی تے ترتیب ہے وے، فلاں وڈا پرائے، فلانا او دے تو چھوٹا ہے، او دے تو چھوٹی بہن ہے، پھر او دے تو چھوٹا پرائے، آن دی تے ترتیب ہے وے، پر جان دی ترتیب کوئی نہیں۔ اساں انج دے منظر بھی ویکھے نے، باپ منجی تے تکے کھاندا پھردا،
باپ منجی تے رولدا پیا تے جوان بیٹا قبراں دا مال بن جاندا ہے ماپے دھکے کھاندے رہ جاندے نے اولاداں دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے ماپے دعاواں کردے رہ جاندے نے اللہ واریاں تے ساڈیاں سن ٹر اے گیا ہے یار واریاں اساں تساں تے مقرر نہیں نہ فرمائیاں واریاں تے عرش والے نے لگا دیتیاں نے میں اپنیاں واریاں دینیاں نے تساں اپنیاں واریاں بھگتانیاں نے موت نہیں ویندی کسے دیاں ضرورتاں موت نہیں ویندی کسے دیاں لوڑاں موت نہیں ویندی کسے دیاں تھوڑاں موت نہیں ویندی کسے دیاں مجبوریاں موت نہیں ویندی اس خطیب دو بعد مسجد نہ ویران ہو جائے موت نہیں ویندی اس مسلے تے ممبر دا وارث ٹر گیا کون نہ جگہ نو آباد کرے گا نظام رب دا رب نے اپنا نظام چلانا ہی چلانا ہے میرے بھائی میرے برادر پھر ویخ اللہ ذوالجلال دا نظام ہے آندے تے اسی سارے ہی نا کہ موت ہر حال دے اندر آونی ہے تے آونی بھی ضرور ہے اور اللہ ذوالجلال دا اے بھی فیصلہ ہے اے پتہ نہیں کدوں آ جانی ہے کیڑے موڑ تے آ جانی ہے ایتھوں اٹھنا نصیب ہونا کہ نہیں جیڑا ساتھ تھلے گیا اوپر آنا نصیب ہونا کہ نہیں اور رب دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت فرمایا پانچ چیزاں ایسیاں نے جنہ دا علم اللہ تو علاوہ جان دا ہی کوئی نہیں پتا دے کیڑیاں ان اللہ عندہ علم الساعہ اللہ ہی جان دے نے قیامت کدوں آئے گی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ ہی جان دے نے بارشاں کدوں نازل ہون گیاں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ ہی جان دے نے رحم مادر دے اندر کیے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَکْسِبُ غَدًا کوئی نہیں جاندا انہیں کل نو کی کرنا ہے ویندے نہیں دے شام نو مارکیٹ بند کرن لگا دکان دا دروازہ بند کیتا تالا لگان لگا کنئی پروگرام لے کے گھر جا رہے ہیں میں کل دکان کھولاں گا فلاں جگہ تو اگرائی لے کے آواں گا فلاں دکان دا سودا کراں گا فلاں مکان دا سودا کراں گا اور یار کنی لمبی فہرست لے کے اپنے گھر گیا کل اے بھی کرنا رات ستا تے پھر ستا ہی سو گیا رات ستا تے پھر ستا ہی رہ گیا پھر جاگنا ہی نصیب نہیں ہویا کوئی نہیں جاندا کہ انہیں کل نو کی کرنا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ تے کوئی نہیں جاندا انہوں موت کتھے آنی ہے موت اپنا کم ضرور وکھانا موت نے تینوں ضرور آ کے دبوچ لینا بہانے ہی نے نا لو جی ڈاکٹران نے جواب دے دیتا ڈاکٹران نے لا علاج قرار دے دیتا حکیمہ جواب دے دیتا لو جی طبیبہ نے جواب دے دیتا ہے آندے نے بیماری دی سمجھ نہیں ہوندی چار پائی چکیے تے گھر
घर दे अंदर लिया के रख दिती है। जेड़ी मां तेरे तो सदके वारियां हुंदी सी ओ मां बेबस हो के सराने बह गई है। जेड़ा बाप तेरे तो कुर्बान हुंदा सी ओ बाप परेशान ते बेबस हो के इंज तेरी चारपाई दे नाल लग के बैठा है। यार मालिक दा निज़ाम है, कुदरत दा निज़ाम है। मां सराने बैठी है, नाले अखां चो आंसू बहा रही है ते नाल आंदी है मेरा लाल अजे ते मेरियां मेहनतां दा मुल भी नहीं मुड़िया। मेरे बेटे अजे ते मैं तैनू इज्जतां पांदियां वेखना चाहती सा। मेरे बेटे मैं रातां जाग जाग के तेरियां खिदमतां कीतियां। मैं रातां दे सन्नाटे अंदर अपनियां कुर्बानियां दे के बेटा तेरियां खिदमतां कीतियां। अजे ते मैं अपनियां मेहनतां दा मुल भी नहीं पा सकी। बाप अपनी जगह अखां चो आंसू बहांदा पिया, आंदा मेरे शहजादिया वस नहीं चलदा पिया, मैं बेबस हो गया वां। पुत्र मेरे वस होए ते मैं मकान वेच के तेरियां सावां खरीद लवां। मेरे वस होए मैं अपना कारोबार वेच के तेरियां सावां खरीद लवां। मेरे बेटे मेरे वस होए मैं अपनियां जायदादां दाव ते लगा के बेटा तेरियां सावां खरीद लवां। सारे बेबस ने, परेशान नजर आ रहे ने। अज बाप जा रहा कदी बेटा घर विचों एदा जनाजा उठदा पिया और ए ते जान दिओ ना, ए ते समझ आउंदी है कि बाप दा जनाजा पुत्र अपने कंधियां ते उठा के कब्रां दे हवाले कर देने। मां दा जनाजा बेटे कंधियां ते उठा के कब्रां दे हवाले कर देने। पर जदों किते मापियां नू जवान पुत्रां दे जनाजे उठाने पै जान उन्हां मापियां दी कमर दूरी हो जाती है। और मैनू याद आया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो जैसा जर्री ते आप जैसा बहादुर इंसान रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाया करते सन, अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो, अल्लाह मैनू अब्दुल्ला दा दुख ना विखाई कि मेरे कंधे बड़े कमज़ोर ने, मैं इस दुख नू उठा नहीं सकता। मेरे भाइयों मेरे बरादर, निज़ाम मेरे मालिक दा। असी दुनिया ते ऐसा दिल लगा के बैठे हाँ, असी समझने बस दुनिया ते आए हाँ ते शायद असा सदा ही इंज रहना। मेरे भाई दुनिया नाल दिल ना लगाना, दुनिया नाल प्यार ना पाना। और एक साहिबे दिल ने अपने अंदाज ना तर्जुमानी की थी, आंदा बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमान ओए, बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमान ओए, सदा नहीं रहना इथे किसे इंसान ओए। दुनिया दे लारियां च क्यों मगरूर होयो, ओए दुनिया दे लारियां च क्यों मगरूर होयो। ओए बंदा हो के रब दा तू रब कोलों दूर होयो ते सोच हुन तू भी अपना नफा नुकसान होए। सोच हुन तू भी अपना नफा नुकसान होए। सदा नहीं रहना इथे
किसे इंसान होए ते बड़े बड़े राजियां नू मौत ने नहीं छोड़िया जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया ओए बड़े बड़े राजियां नू मौत ने नहीं छोड़िया जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया ते हरे भरे बाग कई हो गए वीरान होए हरे भरे बाग कई हो गए वीरान होए सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान होए ते टहनियां दे देश कदी फुल्लां ने नहीं आवना ए हसदियां महफिलां ने तैनू भुल जावना यार महफिलां महफिलां भी ओहो ही ने मजलसां भी ओहो ही ने चार दीवारियां भी ओहो ही ने डेरेदारियां भी ओहो ही ने यार सज्जन ते साथियां दियां महफिलां भी ओहो ही ने जड़े तेरे नाल रल के मरण दियां कसमां खाया करदे सन ओ यार दुनिया तो टुर गया ते किन्ना को चिर कोई याद रखदा कोई महीना 2 महीने 4 महीने हुण दुनिया ते इंज लगदा जिवें एक कदी आया ही नहीं सी किसे मजलिस अंदर तेरा तज़किरा नहीं किसे महफिल अंदर तेरा जिक्र नहीं हाँ अलबत्ता कदी किते खुशियां गमियां दे मौकियां ते मापियां दियां यादां बंदियां नू सता लैंदियां ने कदी किसे खुशी दे मौके ते औलादां दे सदमे मापियां नू परेशान कर देंदे ने ईद दा दिन आया अज घर भी ओहो ही है घर दे अंदर बिछियां चारपाइयां भी ओहो ही ने घर दे अंदर कुर्सियां ते मेज भी ओहो ही ने हाँ अज घर दे अंदर बैठन वाले वीर अपने इर्दा गिर्द नजर मारदे ने ओ आंदे ने यार पिछले साल कुर्सी ते मेरी अम्मी जान बैठे सन कोई आंदा पिछले साल इस जगह ते मेरे अब्बू जी बैठे हुए सन अज दुनिया दे अंदर सारे यार बेली रिश्तेदार नजर आउंदे ने अम्मी याद आ रही है अम्मी नजर नहीं आ रही अज अब्बू जी नजर नहीं आ रहा कई मापे खुशियां दे मौकियां ते घर दे अंदर दाखल हुंदे ने आंदे ने घर भी ओहो ही है अज मैनू अपना शहजादा नजर नहीं आ रहा मैनू अपना लाल अपना बेटा नजर नहीं आ रहा मेरे भाई मेरे बरादर दुनिया दा निजाम है ना ओए टहनियां दे देश कदी फुल्लां ने नहीं आवना हसदियां महफिलां ने तैनू भुल जावना टहनियां दे देश कदी फुल्लां ने नहीं आवना हसदियां महफिलां ने मैनू भुल जावना वेख अपनी जमात दे खतीबां ते नजरां मार किते सैयद दाऊद गज़नवी नजर नहीं आउंदे किते हजरत खतीबे पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा अज मौलाना अब्दुल्ला शेहूपुरी नजर नहीं आ रहा हजरत अल्लामा शहीद नजर नहीं आ रहा जनाब यज़दानी शहीद नजर नहीं आ रहा मजलसां ओहो ही ने मस्जिदां भी ओहो ही ने जलसियां दियां रौनकां भी ओहो ही ने बहारां भी ओहो ही ने अज खतीबे पाकिस्तान कारी अब्दुल हफीज नजर नहीं आ रहा यार सारी जिंदगी अल्लाह रसूल दे नामे लगा छड़िए टहनियां दे देश कदी फुल्लां ने नहीं आवना हसदियां महफिलां ने
ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਓਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਓਏ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ इंसान होए। मेरे भाई मेरे बरादर मेरे मालिक दा निज़ाम है, उस निज़ाम ते कदी नज़र ते रखिया करो। अपने उस आखरत वाले सफ़र दी हर दम तैयारी करन दी कोशिश करिया करो। और मैं कहा करना वा यार दुनिया दे पखेड़ियां च ऐसे पे आ, दुनिया नाल ऐसा प्यार पा के बह गए, अपनी आखरत दियां औखियां घाटियां ते मंजिलां भुल गए। कदी कदी रोज़ाना ते बंदा चक्कर लांदा, मैं अपने डेरे ते गया है, अपनिया ज़मीनां ते चक्कर लगाया, कारखानियां ते चक्कर लगा के आया, अपनी फैक्ट्री च फेरा पा के आया। यार थोड़ा जा कदी वक्त कढ़ के कब्रस्तान दा भी चक्कर लगाया कर, कदी कबरां दा चक्कर लगाया कर। ते उन्हां मापियां दियां कबरां ते खलो के कदी आखिया कर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिन्ना अपने मूँह दियां बुरकियां कढ़ के तेरे मूँह विच पाइयां ने, जिन्ना आप फटे पुराने कपड़े पा के तेरियां आला तो आला पोशाकां दा इंतज़ाम कीता। बुढ़ा बाप गर्मियां दी सख्त तपश दे अंदर सड़क किनारे रेड़ी लगा के खलोता, आप दुख सह लैंदा पर औलाद दे सुख दा इंतज़ाम करदा। उस बाप दी कबर ते कदी खलो के आखिया कर रब्बाना ग़फ़िरली वाले वाले दैया, रब्बाना ग़फ़िरली वाले वाले दैया। कदी औखा सौखा हो के कबरां दा चक्कर लगाया कर ते वेखिया कर औ कबरी तेरे वालद दी औ तेरी तेरी मां दिया, औ कबरी तेरे वालद दी औ तेरी तेरी मां दिया। और जिदी याद नित सताउंदी ए जड़ सुक गई ठंडी छां दिया। कदी कब्रस्तानां दा चक्कर लगा ते वेखिया कर कबरां दे ढेर उचेरे ने, दस थल्ले वसदे केड़े ने। कबरां दे ढेर उचेरे ने, दस थल्ले वसदे केड़े ने। कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने, कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने। ए उजड़ियां दा डेरा ए मेरे वीर मुसाफिर, सोच जरा इस जग दा इको ही फेरा ए। ओ इथों नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफर लमेरा ए। मौत किसे दियां लोड़ां, मौत किसे दियां थोड़ा नहीं वेंदी। जे लोड़ां थोड़ा वेखनियां हुंदियां खुद मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़ा पाक ते रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमाना ते साडे वल्लों करोड़ों अल्लाह दुरूद व सलाम दे मींह पाना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नालों ज़्यादा मेरे रब दा मुकर्रब कौन है, अल्लाह दा प्यारा कौन है। पर मेरे आका इंज करके ना
اپنے ہاتھاں تے اپنے لختے جگر نو اٹھایا تے محبوب علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسو جے چمک رہے نے، آنسو ڈول دینے پہ صحابہ عرض کر دینے سونیو اے ہس دے مسکران دے چہرے تے کیویں اج آنسواں دیاں چڑیاں نظر آ رہیاں نے۔ آپ فرما دینے صحابیو اکھاں دا رونا جائز ہے، میرے سینے وچ بھی دل تڑکدا ہے۔ آخر میرا پیارا بیٹا ابراہیم سی اور نبی پاک کس محبت دا اظہار فرماندے نے، انج نا حضور نے اٹھایا لختے جگر نو، اپنی بیٹی سیدہ زینب نو پھڑان لگے تے جذبات نبی دے ویکھ لے، انج میرے آقا سیدہ زینب نو ابراہیم انہاں دی گود وچ پان لگے، نالے نبی رو پے تے نال فرماندے نے رفقم من قواریر، زینب پتر دھیان نہ پڑی، اے ریشم نالوں بھی نرم میرا ابراہیم ہے۔ غسل دے دیتا گیا، کفن پہنا دیتا گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری مرتبہ انج ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں تے آخری نظراں اپنے لختے جگر دے چہرے تے ماریاں، جان دے ہونا آندے نے آخری دیدار کر لو، کی مان ہے آج رج رج کے اپنے بیٹے دا چہرہ تک لو، اس تو بعد انہوں ویکھنا نصیب نہیں ہونا، آندے نے رج رج کے آخری دیدار کر لو، اپنے ابو دا چہرہ اپنیاں نظران دے اندر سما لو، آج دے بعد محبت پریا چہرہ کدی نظر نہیں آئے گا، آندے نے رج کے ویکھ لو، ماں جمعہ ویر دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ میرے آقا آخری مرتبہ ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں، اکھاں ڈول پئیاں، آپ فرماندے نے ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں دا مینوں غم بڑا، صدمہ بڑا، دل میرا غم زدہ، اکھاں میریاں رو رہیاں نے، پر سونیاں زبان تو گل اوئی کمانگا جدے نہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک سیکنڈ نہ پہلا آ سکتی ہے تے نہ لیٹ ہو سکتی ہے، تے مولانا فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، آسنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نیم، سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نیم، چنڈے وچ اجاڑا جا گڈنے نیم، اور دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، تک ملکانوں جب سک جانی، تے چاچے تائے ماں پیو رومن پہ، سورے سالے بھی بودیاں کھومن پہ، تے بھائی آکھنا آج ساڑی باں پاج گئی، کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی، جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے،
ਜਾਵੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸ਼ ਵਿੰਗੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਮਲ ਮਖਮਲ ਵੱਲ ਥੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਮਲ ਮਖਮਲ ਵੱਲ ਥੁੱਕਦੀ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦੀ। ਅੱਜ ਲੀਰਾਂ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਲੀਰਾਂ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਰੋਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਜ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਓ, ਸੋਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਓ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੀ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੀ। ਦਹੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਆਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਸਮਸਾਮ ਨਾ ਮੌਤ ਵਿਸਾਰ ਬਹੀ, ਵੇਖੀ ਲੋੜਾ ਨਾ ਤੱਤਿਆ ਮਾਰ ਬਹੀ। ਬਸ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ, ਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਆਖਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੇਲ ਆਖਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਦੇ ਰਾਹ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਸ਼ੈ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਨ ਮਕਾਮ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੌਖੀ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਈਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹਾਜੀ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, उन्होंने वास्ते खुसूसन दुआ फरमाना। और वाक़अतन ही इंतहाई शरीफ उत्तबा, इंतहाई नेक इंसान, और सारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत दी दावत दा काम कर दे गए। उन्होंने वास्ते और दीगर जितने मरहूमीन ने, बहुत सारे दोस्तां ने वालिदैन दी मगफरत वास्ते दुआ दी अपील की थी। अल्लाह तमाम मरहूमीन नू अपने जवारे रहमत दे अंदर जगह अता फरमाए। किसी साहब ने लिखा दादा जी वास्ते दुआ फरमाना, अल्लाह उन्हां दी मगफिरत फरमाए। मौलाना यूसुफ रब्बानी साहब दे वालद मोहतरम, उन्हां वास्ते दुआ फरमाना, अल्लाह उन्हां ते भी अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी, ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमा। अल्लाह साढ़े तमाम बीमारां नूं शिफाए कामिला नसीब फरमा। तंग दस्तां दियां तंग दस्तियां दूर फरमा। अल्लाह बे औलादा नूं नेक साले औलादां अता फरमा। मेरे मौला, साढ़े चो जिन्हां दे वालिदैन पैना भाई अजीज़ व अकारब फौत हो गए ने, उन्हां दी मगफिरत फरमा। गुनाहगार सन ते गुनाह माफ़ फरमा। नेक
بخشن تے انہاں دے درجات نو بلند فرما اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو سدا آباد فرما یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما اللہ میرے ملک دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا حرمین شریفین دی حفاظت فرما اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.